श्री परमात्मने नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण कुलरक्षण जदुपते हे द्वारिका वासिनं हे रुक्मणी आदि जकन्यका मनोहरं हे पंडो पुत्र प्रिय हे धर्मावतार हे दीनमणि हे यज्ञ रक्ष्य प्रभो भक्तानां प्रतिकारणं प्रतिभव पाहि त्वमेव प्रभु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे इष्टमूर्ति आनंद कंद सचिदानंद प्रेममय ठाकुर श्री श्री अनंत सुंदरंकर पदावजरी भक्तिपद प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस पद्मश्री श्रीमद बाबा बलियांकर अभय चरणारविंदरे भक्तिपद प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि तथा समस्त भक्तवृंद साधु संत ब्राह्मण वैष्णव समस्त नररूपी नारायण को श्री राममय सब जगजानी करो प्रणाम जरी जग पाणी। ये पवित्र माघ मास समस्त को मो से भगवान दिव्य स्वरूप भक्तियुक्त प्रणाम निवेदन समर्पण करुछि। पवित्र दिन माघ महात्म्य। माघ मासरे किपरि बा धर्म आचरिले समस्त पापरु आमे तरी जिवा। प्रथम अध्याय प्रथम भाग प्रथम अध्याय माघ महात्म्य। गोटे दिनर कथा। आज उद्धव द्वारिकापुर रे अछंती। द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्ण प्रातः स्नान सरिला परे एका आज द्वारिका रे बसिचंती। नित्यकर्म सकाळु का कर्म सब सारी देले। नित्यकर्म सारी से कौन होउचंती ना जाई पलंक रे विराजमान करिचंती बसिचंती। एही समय रे उद्धव आसी पहुंची गले। प्रभु को प्रणाम कले। तांको पाखरे बसिले। आज मने मने चिंता करुचंती उद्धव अहोभाग्य आज केही नाहंती निरला। प्रभु आज शांत मनरे बसिचंती। एटा प्रकृष्ट समय। प्रभु को आज भी पचारे मनरे किछि किंतु अछि। मनरे किछि जिज्ञासा अछि जानिबा पाई। भक्तंकर कल्याण पाई आज उद्धव आज कौन करुचंती कहले प्रभु मनरे किछि
ଜାଣିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋର ସେ ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଆପଣ ମଥୁରାପୁରରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାରିକା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମଥୁରାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ଲକ୍ଷେ ଅଖଉଣିବା ଯେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ଧରି 18 ଆଜି 18 ଆପଣଙ୍କୁ ଧାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ବାର ଧାଡି ଦେଲେ। ଧାଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରରେ ରାଜା ଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ଉଗ୍ରସେନ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତ ଯାଦବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଘୋର ଲକ୍ଷେ ସୈନ୍ୟ ଦେଇ ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ, ଅନେକ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। এই ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଣ କରିବା? ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ଉଗ୍ରସେନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଉଗ୍ରସେନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ କରିବା? ଇଏ ତ ବଡ ଘୋର ସଂକଟ, ସମସ୍ତ ଆଜି ମଥୁରାପୁର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଜରାସନ୍ଧ। ଜରାସନ୍ଧ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଉଗ୍ରସେନ ଯୋଉ ଦୁର୍ମିଳା ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଯୋଉ ପୁତ୍ର, ଯୋଉ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ପୁଅ କଂସକୁ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅସ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାପତି, 2ଟି ଝିଅ ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ମାରିଛନ୍ତି, ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ, ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଜି କଣ ନା ଜରାସନ୍ଧ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଯେ ବିଭୀଷିକାକୁ ଆଜି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କାହାକୁ ଯାଦବ ବଂଶର ଜଣେ ବି ଶାସକକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଉଗ୍ରସେନ ସହକାରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ, ଝିଅ ମାନେ ଆଜି ପତିହରା ହେଇଗଲେ, ବିଧବା ହେଇଗଲେ। ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତ ଅସୁର କୂଳକୁ ଧରି ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜରାସନ୍ଧ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା? ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା? ମନରେ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡିଛି, ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣ, ଏ ଘର ତୁମର, ଏ ସଂସାର ତୁମର, ଏ ଦେହ ତୁମର, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ତମର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଏ ବିପଦରେ ମୁଁ ପଡିଛି। ଭକ୍ତ ଆଜି ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ସେ କଣ ଡାକି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ପୁରା ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ, ଏଠି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି କଣ ହେଲା ନା, ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଇଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ। ଆଜି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଚିନ୍ତା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ପକ୍ଷୀରାଜ ଆଜି ଆସିଗଲେ। ଗରୁଡ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ, ତୁମେ କର ମଥୁରାପୁରର ଉଗ୍ରସେନ ସହକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଗାଈ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇଠି ରଖ, ସେ ସେଇଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଗଲେ। ସମସ୍ତ ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ସହକାରେ ରାଜା ଆଜି ମଥୁରାପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରଖି ଛାଡ଼ିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ହିମ କାଳ, ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଘୋର ଥଣ୍ଡା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିବା, ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଆଜି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ହିମ କାଳ। ତେଣୁ ଏପଟେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଶୀତ ଆସୁଛି, ଧନୁ ମାସ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ମକର ମାସ ଆସି ଯାଉଛି, ହିମ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ରହି କିଏ? ଉଗ୍ରସେନ, ସମସ୍ତ ମଥୁରାବାସୀ। ଏପଟେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଇଏ ଦୁଇ ଯେ ଅଶ୍ୱରେ ଯେ ରଥରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରି ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଅନେକ ବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ, କେହି କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ମାନେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ମାର। କହିଲେ ନା ଭାଇ, କହିଲେ ରାଉଜି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏ କର୍ମ ଆଉ ହବନି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ବାର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧକୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ଶୀତରେ ସେପଟେ ଥରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ ମକର ମାସ, ଧନୁ ଯିବ ମକର ଆସିବ, ଏ ମକର ମାସରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେ ମହା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ତା ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ମକର ସ୍ନାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟେ କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ ତ ପରିସମାପ୍ତି ହଉଛି, ଏପଟେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଶୀତରେ ହିମରେ। ଏପଟେ କଣ ନା ଏଇ ମାସରେ କଣ କଲେ ଯେ ମାଘ ସ୍ନାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ନିବାରଣ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ କଣ କଣ ଏ ମାଘ ମାସରେ ମନା ଅଛି, କଣ ଖାଇବା, କଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, କଣ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହଇରେ ଉଦ୍ଧବ, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମାଘ ସ୍ନାନ, ମକର ସ୍ନାନ, ଧନୁ ପରେ ଆସିବେ ମକର ରାଶି, ଯୋଉ ମକର ରାଶି, ମକର ସ୍ନାନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଭୋରୁ ପ୍ରାତ ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ, ଯୋଉ କଥା ଅଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ କହୁଛେ, ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମାସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯିଏ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ, ସ୍ନାନ କରିବ ଭୋରୁ ଉଠି, ତାହେଲେ କଣ ନା ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଯୋଉ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମେ ପଡିଛେ, ମାୟା ସଂସାରରେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମକୁ ସେ କବଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାୟାରେ ଆମେ ସବୁ ଛଟପଟ ହଉଛେ, ଏଇ ଯମ ଯାତନାରୁ ଆମେ କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ତା ପାଇଁ କଣ ଏଇ ମାଘ ବ୍ରତ, ମାଘର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି ମାଘର ବ୍ରତ ବା ସ୍ନାନ, ମକର ସ୍ନାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ମକର ସ୍ନାନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଉଦ୍ଧବ, ସ୍ନାନ ଯୋଉ କରିବେ ଭୋରୁ, ଯୋଉ କୁକୁଟ, ଯେଟା କୁକୁଡା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ବୋବାନ୍ତି, ସେ ଗରୁଡ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଦୃଶ ସେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରଣ୍ୟ, ଯୋଉ କଥା ବେଦର କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଉଠ, ସେଇ କୁକୁଡା ଡାକରୁ କାକ ଡାକ, ଯେତେବେଳେ କାକ ମାନେ ବୋବାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ, କୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ରାତି 2 ଘଡ଼ିଥିବ, ସେ 2 ଘଡ଼ିରୁ ଉଠିବ, ସ୍ନାନ କରିବ। ସ୍ନାନ କରି କଣ କରିବ, ଉଦାବସ୍ଥାରେ ଆସି ପୁଣି ଯୋଉ ହିମ ନା ଶୀତ, ମାଘ ମାସ ଶୀତ ଜାଡ, ଇଏ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିବ ଶରୀର, ଉଦାରେ କଣ ନା ନଦୀକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବ,
आउ कौन स्नान नदी मनकर नदी ना आम पैसा एवं देखु स्नान ये मकर स्नान कुंभ मेला एवं कुंभ होती हजार हजार लक्ष लक्ष आज कोटी कोटी आज साधु सन्त भक्त जाऊँगी इलाहाबाद जो बारुणी स्नान होउची पड़ू मकर स्नान तेणु स्नान देखु स्नान होती 3 प्रकार ये कथा आम पूर्व आलोचना करिचे तथापि से कथाटी आम आलोचना करवा जे स्नान 3 प्रकार कौन गोटे देव स्नान गोटे हूँ काक स्नान आ गोटे रक्त स्नान बेले 2 घड़ी जो स्नान करा जाए सेते बेले कौन ना देव स्नान सूर्य उदय पूर्वर जो 2 घड़ी बा राति पाइबा थी से समय स्नान जदि करा जाए तेणु से 4टारू बा 6टा भितर जो स्नान करा जाए देव स्नान काक स्नान जेते बेले सूर्य उदय हो गला आसुचंती राति धुआ हो जाइए समय काक माने भुगांती कुआ माने सेते से काक स्नान कहा जाए राति 12 पर 6 पर जेटा स्नान करा जाए आ दिन 12 पर जो स्नान करा जाए ता रक्त स्नान रे गणित करा जाए देखंतु आज माँ गंगा गंगा आज मने मने विचार करुछंती जे गंगा विचारू थाई मने कहले मु तो आज कौन करुची हजार हजार लक्ष लक्ष भक्तंकर पाप धोई धोई मु पापी हे गली मु केमिति मुक्ति हेबी मोर पाप केमिति छाड़े मु समस्त को पाप धोई देली ना मु पापी हे गली मो पाप केमिति धौत हब तेणु आम शास्त्र कहउचंती जे गंगा विचारू थाई मने बारुणी पड़िब केशने आसिबे विष्णु भक्त जन करिबे मो पाप मोचन गोविंद 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 पदु गरुचि मकरंद से मकरंद पान करी आनंदे बोलो हरि 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 करिबे बबु पारी बोलो आनंदे हरि 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 नाम रे बांध बेड़ा पारी करिबे चकाडोरा आनंदे कबार हरि हरि बोल आज गंगा पिछारुछंती प्रभु मु तो समस्त पाप धोईदेली तेणु मोर केमिति ना बारुणी यही मकर मास मकर स्नान बारुणी पड़िबो एबे जो बारुणी स्नान महाकुंभ जो स्नान जो साधु संत माने अघरी आज नागा अघरी अन्य साधु संत आज कोटी कोटी जे साधु संत ता भितर भक्त माने दर्शन करिवे गोटे शास्त्र अच्छी कहती साधु संत माने कहती जे गंगा दियो दर्शन काष्ठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुकती पसरा जे मुख को मुख बखा तेणु साधु संत को दर्शन कले महापाप बा समस्त दुख चली जाए पाप खंडन हो जाए तेणु से संत माने आज कुंभ दर्शन करवा कौन कुंभ को आज महाकुंभ स्नान करवा जो मकर स्नान तेणु स्नान करवा आउ कौन करवा ना विभिन्न जो साधु संत माने अच्छा दर्शन करवा साधु माने आज गाधेले माँ गंगा आज जमी पवित्र हो पुणी 12 वर्ष अने था बारुणी पड़ो 12 वर्ष रे थोड़े आसिले विष्णु भक्त माने आसिबे साधु संत सहित किसी संसार मित्र भक्त विष्णु भक्त ए कथाटी अच्छी महाभारत रे 12 कोटी विप्राणा 12 कोटी ब्राह्मण को सेवा कले जो पुण्य मिले सहस्राणी शिवलिंग शिवलिंग को जे 1000 शिवलिंग को पूजा कले जो जे पुण्य मिले विष्णुशिला शता नीच विष्णुशिला 100टा विष्णुशिला को पूजा कले से पुण्य मिले एक वैष्णव उच्यते गोटे वैष्णव को ताको पूजा कले वस्त्र दान देले अन्न खाइबा पई किछि देश क्यों जा किछि दान देले ताहले कोन सी कहते गोटे वैष्णवर केते बा लक्षण देखते तेणु से वैष्णव बा से साधु संत माने आज कौन कले विष्णु भक्त मैंने आज कौन स्नान कले तेणु नदी रे स्नान कले गंगा कहते मोर सबु पाप रहित हो जाए से भाया इठी आज भगवान कहते उद्धव
तेणु ये जो मकर स्नान धनुमास जीव मकर स्नान करिव स्नान कला परे कौन ना जीवन सार्थक हो जीव समस्त पाप आज जे नष्ट हो जीव आउ कौन स्नान कला परे उदा भर ना शीत काल शीत देह कंपुथुबो ओठकोट लागि जाउथुबो माघ मास जाड़ ये आर भितर कौन करिवे उदा लुगा आसिक अग्नि पाखरे बसिबेनी सब व्रत से खंडन होगला आउ कहउचंती एई मासरे कौन करिवो माघ स्नान रे जे दुखी रखी व्रत जतले करिथिबे के दुखी रखी बा दरिद्रटी आसी किछि मागिला तुमको जहा किछि अछि तुम पाखरे जहा सख्य अनुजाई ताको किछि दान करिवो मन रे दुख कष्ट दबनी ताहाले जदि न दब मिष्ट भाषा जदि किछि नाही मिष्ट भाषा तो कहि परिबो आको करिवो आ एई मासरे कोन करिवे ना एई माघ मासरे तैल मथारे तेल लगेइबे गाधेइबे भोर स्नान करिवे जलाशय जाई स्नान करिवे तेल लगेले महा अपराध ये वर्जित आउ एई मासरे खाइबेनी कोन फल सब मना अछि मूला खाइबेनी ए मासरे बरकोली खाइबेनी खजुरी मध्य खाइबेनी ये मना अछि यदि एई भलिया जे मासरे ठंडा जाबा ये मकर मासरे जे भोर स्नान करे आउ कौन मिथ्या कहे ना सत भाव स्नान कले ता जीवन रे अधिभौतिक अधिदैविक आध्यात्मिक त्रिताप सब नष्ट हो जाए ये हूँ माघ मासर महिमा बा महात्म्य तेणु उद्धव ये जदि जो पचारिल तेणु स्नान कले मकर भोर जो मकर स्नान करिवे मासरे जे उठू भोर भोर राति न पाइबा पूर्व स्नान करिवे स्नान करी तेणु तापरे आसिबे घरे बसिबे जे मंदिर रे बा आसन बसिबे चिताबा मारिबे मंदिर पाखरे बा रही तेणु भगवान को स्मरण करिवे जेतेबेले स्नान करिवे जोठी सेठी कोन करिवे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बा माधव हे माधव ओम माधव 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 बा विष्णु 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 कोई स्मरण करिवा जल रे बुड़ीबे डुब देवे स्नान करी विष्णु को स्मरण करी स्नान करिवे आसीबे ताहापरे कोन भगवान को चिंता करिवे जे गीता पाठ नारायण भगवान को कथा रे श्रवण रे जीवन को अतिबाहित करिवे ताहाले माघ मासर कार्तिक महात्म्य जो आम आलोचना करते कार्तिक मासरे यही काम कले या खाइबा या खाइले ये जो विभिन्न से भाया माघ मासरे मध्य विशेष कर प्राधान्य दिया स्नान भोर उठी स्नान करिवे तेल मारिबेनी खाइबेनी कथा तेणु कथाटी बढ़ुची कथाटी आम विश्राम दवा पुणी ये हूँ प्रथम अध्यायर कथा आज उद्धव पचारिछंती माघ मासर महिमा कौन माघ स्नानर फल कौन ये कथाटी आज उद्धव पचारिछंती प्रभु कहले एई भलिया नीति नियम रे कले तान तुम जीवन सार्थक हबो समस्त पापरु जे निस्तार हबो पाइबा बा मुक्ति हबा निर्वाण प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति हेई जिबा आसंतु नाम करी कथा विषय वस्तु रखिबा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि बोल 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
ओम शांति 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 ओम।